बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं का हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। सलाह मुतासरीन के हवाले से भी कुछ नई अपडेट्स हैं, दोस्तों का फीडबैक आया वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। मौसम की शिद्दत बरकरार रहेगी। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस तरह से बताया, वीकली रिपोर्ट देते हैं, अगले 6 दिनों की एडवाइजरी देते हैं, तो उसमें तो ये ऐसे लग रहा है कि जिस तरह की शदीद किस्म की धुंध है। और ये धुंध कहाँ तक फैली हुई है, अभी मैं सैटेलाइट से इसकी तस्वीरें, इमेजेस देख रहा था लाइव। 6:15 पे क्या था और उसके बाद अब तक क्या हो रहा है, तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। गुजारिश आपसे वही, मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में वो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो ये जो हालिया धुंध है, ये फोक स्मोक, ये फैली हुई है इंडिया के जो शहर है झांसी, वहाँ पर उत्तर प्रदेश, आगरा, जयपुर, सहारनपुर, ये सारा इलाका जो हिमाचल प्रदेश से नीचे है, इस सारे को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। आगे भारतीय पंजाब से पीछे जो न्यू दिल्ली है, वहाँ से फिर आगे भारतीय पंजाब में, हरियाणा में, इन तमाम रियासतों में शदीद किस्म की धुंध है। और दूसरी तरफ हम देखें तो राजस्थान के बीकानेर तक इसका जो फैलाव है, और फिर ये आगे सिर्फ मशरकी सरहद पाकिस्तान में दाखिल होती है। तो पंजाब भर में जो अक्सर बेशतर इलाकों में इस वक्त धुंध है। चूँकि जब मैं देख रहा हूँ सैटेलाइट इमेजेस, तो लाहौर से ऊपर जम्मू कश्मीर, मशरकी जो है पंजाब, सारा इलाका कवर्ड है, बिल्कुल धुंध के अंडर आया हुआ है। ऊपर जैसे किसी चीज़ के ऊपर चादर तान दी जाती है, तो इस तरह का सूरत हाल है। फिर ये इस्लामाबाद तक फैला हुआ है, और इस्लामाबाद से पोठवार के कुछ इलाके, मियाँ वाली पिपला तक है, और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके इसमें आ जाते हैं, और बाकी इलाकों में धुंध नहीं है। फिर ये सिलसिला जो है आगे मुजफ्फरगढ़, डीजी खां के कुछ इलाकों से होता हुआ मुल्तान में शदीद किस्म, वस्ती पंजाब, सारा इलाका, बहावल नगर, और ये रहीम यार खां तक सारा इलाका इसने अपने लपेट में लिया हुआ है। सिंध की बात करते तो सखर, नवाब शाह तक, ये कश्मोर, कंदकोट, ये पिछले इलाके, ये भी इसके ज़ेरे असर हैं। तो बलाई सिंध में भी ये सिलसिला रहेगा। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया, और ये सिलसिला बरकरार रहेगा। अलबत्ता ये है कि कल तक उन्होंने शदीद से दरमियानी से शदीद धुंध रखा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, यानी कल 10 जनवरी तक। उसके बाद उन्होंने शदीद को भी ख़त्म कर दिया लफ्ज़ को, और दरमियानी को भी ख़त्म कर दिया। तो फिर आगे वो लिखते हैं 14 जनवरी तक उन्होंने लिखा कि ये जो है ये धुंध रहेगी, यानी उन्होंने पंजाब की बात की है, बलाई सिंध की बात की है, या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मैदानी इलाकों की बात की है। बाकी खित्ता पोठवार तक कोहरा वगैरह पड़ेगा। तो ये 14 जनवरी तक तो उन्होंने बताया। अब देखो इसके बाद भी जा सकती है, लेकिन आम जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि 15-16 जनवरी तक शिद्दत धुंध में और इसी तरह लहर की रहेगी सर्दी की, और उसके बाद फिर सूरज शायद निकल आए तो ये सूरत हाल रहेगी। और कल मुख्तलिफ इलाकों में सूरज निकला भी था, जैसे डीजी खान, राजनपुर या मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू वगैरह, बाद दोपहर वहाँ पर सूरज निकला था। लेकिन मुल्तान या दीगर वस्ती पंजाब, अपर पंजाब के कुछ इलाकों में सूरज नहीं निकला था। तो अब ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। बारिश 15 जनवरी के बाद कोई बारिशी सिलसिला है, इस वाले से भी आपको अपडेट कर देंगे। तो ये शदीद किस्म की सर्दी की लहर है। कल कुछ पोस्टें शेयर हो रही थी जिसमें उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि 12 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मरी का था, जबकि मुल्तान का 8 सेंटीग्रेड था, और खानेवाल कबीरवाला का भी 5, 6, 7 के करीब सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो ये खासा कम है। और आज तेज़ हवा इस वक्त चल रही है। जब मैं बाहर से होकर ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं बाहर निकला हूँ, पूरा आसमान, चूँकि ये धुंध वगैरह ऊपर चढ़ गई है आसमान की तरफ, नीचे था हद नज़र चीज़ें साफ क्लियर दिखाई देती हैं, और जैसे बादल होते हैं ऊपर, इस तरह से है, और तेज़ हवा चल रही है, शदीद किस्म की सर्दी है। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर तो करता हूँ, लेकिन सर्वर में कुछ ख़राबी की वजह से ताज़ा तो अपडेट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत रद्द बदल होता है, वो मैं अपडेट कर देता हूँ। और उसके बाद अगली बात करते हैं इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से। गंडा सिंह वाले पर 0, सुलेमान के पर 2100, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 798, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2800 क्यूसेक, सदनई बराज पर 3900, दरिया चनाब में मराला पर 7200, खानकी पर 3400, कादराबाद पर 3400, त्रिमु बराज पर 3700, पंजनत पर 6800 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जिला में मंगला डैम से 5000, रसूल पर से खराज 1900, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 5200, काबुल दरिया में 9400, काला बाग पर 17000,
चश्मा पर 9600, तौसा पर 11,000, गुड्डू पर 6900, सखर पर 6800 और कोटरी पर 1120 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अच्छा दोस्तों, का जो फीडबैक आया उसमें ज़्यादातर दोस्तों ने ये बताया कि हमें काश्त के पैसे मिले हैं। शायद इक्का दुक्का किसी दोस्त ने बताया, मुझे याद नहीं पड़ रहा, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आई, वॉइस मैसेजेस आए, फीडबैक आया दोस्तों का, तो उसमें किसी ने ये नहीं कहा मेरा ख्याल में कि मुझे मकान के पैसे मिले हैं। शायद कहीं मिले भी हों, और ये इसी तरह की सूरत हाल है कि जिसको पहले काश्त के मिले हैं, मकान के नहीं मिले, तो अब वो उसको मकान के मिल रहे हैं, जिसको बकाया मैसेजेस, बकाया रकम का मैसेज आ रहा है। और जिनको पहले मकान के मिल चुके थे और उनकी डबल एंट्री थी, काश्त भी थी, तो अब उनको काश्त के मिल रहे हैं। अब दोस्त पूछते हैं कि यार हमने काश्त के तो हमें मिल चुके हैं लेकिन मकान के नहीं मिले, तो हो सकता है उनके मकान को रिजेक्ट कर दिया गया हो, अभी तक उनको पैसे नहीं मिले, या बास का तो पार्शल डैमेज था तो पैसे कम देते हैं, ये भी सूरत हाल हो सकती है। और एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे जो है 5,000 फी एकड़ के हिसाब से मिला, तो मैंने उन्हें बताया कि उसमें ना डैमेज जो फसल होती थी क्रॉप, उसका जो परसेंटेज लगाते थे, फीसद निकालते थे कि ये 50% इसकी फसल तबाह हुई है, 25% हुई है, या फिर 100% हुई है। तो अगर आपकी 50% वहाँ पर लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है फिर आपको 5,000 मिलेगा। वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ऐलान किया था वो तो 20,000 फी एकड़ के हिसाब से किया था, लेकिन 20,000 उन्होंने किसी को दिया नहीं है। 10,000 मैक्सिमम, जिसकी 100% या 100% फसल तबाह हुई है तो भी उसको 10,000 फी एकड़ के हिसाब से मिला, और इससे कम किसी को मिल रहा है तो उसकी परसेंटेज के हिसाब से या फीसद के हिसाब से उसको पैसे कम मिल रहे हैं। अब जो दोस्त अब आप परेशान है कि ये पैसे कब तक चलेंगे, देखें जिस तरह से तो लग रहा है ये जनवरी का महीने तो कम अज़ कम चलेंगे, 2-3 हफ्ते तो और चलेंगे। और रात के जलालपुर पीरवाला की भी लिस्ट शेयर हुई थी, जिसमें दोस्त साहब कमेंट कर रहे थे कि जी ये नई है बिल्कुल। अब मुझे तो नहीं पता वो नई थी या पुरानी थी, और उनके कमेंट से लग रहा था कि ये नई लिस्ट है, और उसमें 18 पेजेस थे, और हर पेज पे मेरे ख्याल में कोई 10-15-20 लोग होंगे गालिबन। तो लिस्टें भी कहीं से आ रही हैं और कहीं पर सिर्फ मैसेजेस आए हैं, 80-70 से मैसेजेस आ रहे हैं, नए मैसेजेस भी आ रहे हैं जिनमें बिल्कुल फ्रेश मैसेज हैं, जिनमें मालिक ज़मीन वरासत वाले दोस्त बाब हैं उनको भी मैसेज आ रहे हैं, और कुछ को बकाया का मैसेज भी आ रहा है। दोस्त पूछते हैं कि हमारा जो एक दोस्त की कॉल आई थी कि जी हम मेरा वालिद फौत हो चुका हुआ है तो हमारी वरासत हुई है तो हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। देखें भाई, हमारे अपने मौज़े में दो दोस्तों के वालिद ग्रामी फौत हो चुके थे, और उनके जो बेवा है उसको भी मिले हैं और उसके बेटों को भी पैसे मिले हैं, तो वरासत वाले भी पैसे मिल रहे हैं, इसमें कोई जो है शक नहीं है। अगर आपको नहीं मिले तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, आपको मिल सकते हैं। बाकी जो दोस्त बाब ये पूछते हैं कि जी अब ये हम जो रह चुके हैं मुज़ाहरे रियाय वगैरह मालिक ज़मीन के जिनके नाम एंट्रीज हुई पड़ी है, तो उसकी फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है। ज़्यादातर दोस्त वही पूछते हैं कि हम रियाया थे तो हमारे जो एंट्री उस वक्त हुई थी तो मालिक ज़मीन के नाम उसकी एंट्री पड़ी है, किसी के नाम 30 पड़ी है, किसी के नाम 50 पड़ी हैं। तो अब तक कोई मुसद्दक़ा ख़बर हमारे पास नहीं पहुंची कि किसी को भी किसी ने हमें बताया हो या कहीं से कोई ख़बर मिली हो सोशल मीडिया से इधर उधर से कि फ़लाँ मालिक ज़मीन था तो उसके नाम 10 एंट्री थी तो 10 के 10 के पैसे उसको मिल गए। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ एक एंट्री के मालिक ज़मीन को फ़िलहाल मिले हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की या पीडीएम पंजाब की ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले मालिक ज़मीन को दे रहे थे, और उसके बाद विरासत वालों को भी पहले भी मिले थे, अब भी मिल रहे हैं, तो एटीएम कार्ड दोबारा शुरू हो चुके हुए हैं। हो सकता है आखिरी स्टेज पर जाकर वो, यानी आखिरी स्टेप वो लें जिसमें जो मुज़ाहरे रियाय हैं उनको दें। चूँकि उन्होंने ऑप्शन जब रखा था तो इसलिए रखा था ना कि उनको कंपनसेट करना है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह से थी कि शायद उनके पास फंडिंग की कमी है, पैसे की कमी है, तो इस वजह से उन्होंने कुछ रद्दोबदल किया। जैसे उन्होंने 20,000 फसल का कहकर 10,000 दे दिया, जैसे 5 लाख कच्चे मकान का कहकर उन्होंने 2.5 लाख दे दिया। तो इस तरह का उन्होंने रद्दोबदल किया। तो हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि पहले शुरू में उन्होंने कहा था कि जी हम जो काश्तकार हैं, ठेकेदार हैं, मुस्ताजर हैं, उनको भी हम फसलात के पैसे देंगे। फिर 15-20 दिन जब सर्वे हो चुका, सब ने करवाया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मालिक ज़मीन को ही पैसे देंगे, तो वो उन्होंने निकाल दिया था उनको। और इसी तरह रेंटल का उन्होंने ऑप्शन तो दे दिया था कि जो रेंटल रियाया मुज़ाहरे वगैरह हैं उनको भी हम पैसे देंगे। हो सकता है उसी कास्ट की तरह उन्होंने ये भी कंसीडर कर ली हो कि जो अब मुज़ाहरे रियाया हैं उनको हम पैसे नहीं देंगे, सिर्फ मालिक ज़मीन को ही देंगे। तो फिर ये सूरत हाल इस तरह की भी बन सकती है, हो सकता है। तो दो सूरतें हैं,
تو وہی صورت کٹی یا کٹا آپ کہیں گے صورتیں تو یہ دو ہی ہو سکتی ہے، یا ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو اس میں نئی بات کون سی ہے؟ تو بھائی نئی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر رہے ہیں، قدم با قدم، مطلب ایک کام انہوں نے کیا اور اس کے بعد اور آخری سٹیپ کے لیے انہوں نے یہی رکھا ہو کہ رعایا مظاہرے اور اس کو کیسے پیسے دینے ہیں۔ تو اب امید ہے جب تک پیسے یہ آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اے ٹی ایم بن رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، تو آپ امید پہ قائم ہے دنیا بھی اور ہم بھی، اور اس آس پہ ہیں کہ شاید مظاہرے رعایا کو بھی پیسے مل جائیں۔ تو فی الحال کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ اچھا، میں بارہا یہ رپورٹ کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جب یہ ڈسیزن لیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے مالک زمین کو ہی پیسے دینے ہیں اور اس سے کرپشن کا جو ہے سد باب ہوگا، اور جو غلط فیک انٹریز ہیں ان کا سد باب ہوگا، اور پھر جو ہے ہم راستہ بند کر دیں گے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں اور کرپشن کا، تو کوئی راستہ بند نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پالیسی یہ بالکل ہی غلط تھی، بالکل ہی غلط تھی۔ اور اس میں جو کمپنسیشن ریہیبلیٹیشن کا عمل تھا، کبھی بھی پاکستان جیسے ملک میں ایسے نہیں ہو سکتا جہاں پر اشرافیہ ہو اور بڑے پیمانے پر بیوروکریسی، محکمہ ریونیو کے کرپٹ عناصر ہوں اور جو بڑے پیمانے پر کرپشن کرے ہو، تو وہاں پر آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ تو اس کا آپ نے ڈنڈا چلانا تھا، جیسے پیرا فورس آپ نے بنا لی، آپ مساجد کو شہید کر رہے ہیں، جو یعنی قبضہ تجاوزات ہے، جو کچھ سامنے آتا ہے آپ اس کو گرا دیتے ہیں۔ آپ جو ڈکیتیت میں لوگ جو یہ ڈاکو وغیرہ ملوث ہوتے ہیں، جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ مطلب وہ اپنی ساتھیوں کی گولیوں سے مار رہے ہیں، اب میں ایسے ہی کہوں گا۔ تو مطلب آپ نے اتنا کچھ کیا کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، پتا نہیں ہل سکتا اس پاکستان کے اندر۔ تو آپ کی ناک کے نیچے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو کہہ رہا ہوں، یا پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب کو، کہ آپ کی ناک کے نیچے چلیں، وفاقی حکومت کو میں کہتا ہوں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، آئی ایم ایف نے کہا، اور پنجاب میں کتنے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی۔ اگر آپ اسی کو دیکھ لیں کہ 40 ارب روپے یا 50 ارب، جس طرح سے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے 50 ارب روپے دیا، تو بھائی میں کیٹاگری اعلانیہ کہہ رہا ہوں، بانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ 30 ارب روپے کرپشن کی نظر ہوا ہے اور 20 ارب روپیہ جو حقداروں تک پہنچا ہے۔ تو جب آپ نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے مالک زمین ہی کو دینا ہے، تو اسی کو بھائی اس کو آپ چیک تو کریں، جو آپ کے نان ڈیجیٹل مواضعات ہیں، جن کا آن لائن ریکارڈ نہیں تھا، کمپیوٹرائز نہیں تھے، تو وہاں پر لوگوں نے جو رعایا مظاہرے تھے یا باہر کے لوگ تھے، ان کو مالک بنا کر وہاں پر پیسے لیے ہیں، اور جن میں کمپیوٹرائز آن لائن ڈیٹا تھا تو وہاں پر فیک انٹریز انہوں نے ڈالی ہیں، جن کے مکانات نہیں گرے، ان کے زمینیں تو نام تھی، تو انہوں نے تو بڑے پیمانے پر کرپشن ہے۔ جو آپ نے پالیسی بنائی تھی کہ ہم یہ کام کر کے اس کو ہم روک لیں گے، یعنی رعایا مظاہرے یا دیگر لوگوں کو شامل کر لیں، تو اس سے اور مطلب کرپشن کے دروازے کھلیں گے، لوگ جو ہے فیک انٹریز کروائیں گے، جب زمین نام نہیں ہوگی تو لوگ ایسے ڈلوائیں گے۔ تو آپ نے کیسے روکا؟ کچھ نہیں روکا۔ آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ چاہے کوئی مظاہرے ہے، رعایا ہے، وراثت والا ہے، مالک زمین ہے، جو مستحق ہے، اصلاح متاثرہ ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو پیسے ملنے چاہیے۔ یہ پالیسی ہے۔ یہ باشعور شعور معاشرے میں یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا پالیسیز میکر ہیں، وہ اس طرح کی پالیسی بناتے اور اس کے پیچھے ایک فورس قائم کرتے، پیرا فورس یا جو بھی ہے، آڈٹ ہوتا، تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہوتی، ایک ڈنڈا چلتا، پھر پتہ چلتا کہ جو بالکل مستحق لوگوں کو ملے ہیں۔ اب آپ کو ہم چیخ کر بتا رہے ہیں، چلا کر بتا رہے ہیں کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کا آڈٹ کروائیں۔ آڈٹ کیوں نہیں کرواتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری بیوروکریسی آپ نے ساری اسی کے سر پہ آپ حکومت کرتے ہیں، اور اسی کو آپ آشیرواد آپ کو حاصل ہے، انہوں نے پیسہ لوٹ مار مچا رکھی اور اتنا پیسہ کھایا۔ تو آپ کی یہ پالیسی جو ہے وہ بالکل غلط تھی۔ میں کیوں تنقید کر رہا ہوں یار، ہم ابھی بھی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ابھی کناتیں لگی ہوئی ہیں، میرے آج اتنی 6-7 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے۔ آپ آئیں موضوع فاضل شاہ میں آئیں، کوئی اگر سن رہا ہے، ارباب اختیار میں سے کوئی سن رہا ہے، آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹینٹ میں، تمبو کناتوں میں جو ہے وہ بچے سوتے ہیں، اور کتنی یخ بستہ سردی ہے، لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہاں گئی آپ کی پالیسی؟ آپ نے تو میرا تو خیال ہے یہ پبلسٹی آپ نے کی ہے کہ جی ہم نے اتنا یہ وہ کر دیا۔ او بھائی، آپ نے پالیسی غلط بنائی ہے۔ آپ اپنی پالیسی پر ریویو کریں، ڈنڈا چلائیں اور تھرڈ پارٹی آڈٹ انسپیکشن کریں اور ان کا کلا کما کریں۔ جیسے آپ 2026 کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر سیلاب آئے گا، یہ وہ، تو یہ لوگ کسی کو کچھ لینے دیں گے جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ یار میں بھی لکھوا لیتا، جو سیلاب متاثرہ نہیں، باہر کے لوگ ہیں۔
اب میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں اور مجھے ہنس کر بتا رہے کاش ہم بھی لکھ لیتے، ہمارا بھی 5 لاکھ آ جاتا. یہاں تو اندھا جو ریوڑیاں بانٹ رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال، او بھائی آپ اس کو ابھی اس کا سد باب نہیں کریں گے تو کیسے یہ رکیں گے لوگ؟ اگلے سال تو اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر بے ضابطگی اور کرپشن ہوگی. تو اب یہ تھوڑا سا تلخی لہجے میں اس لیے جب باہر نکلا ہوں اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا ٹینٹ میں جو لوگ ہیں اور ان کا حال احوال پوچھا تو مجھے اور میری تلخی بڑھ گئی کہ یار آپ نے کس طرح سے پیسے دیے ہیں، یہ کس طرح سے بندر بانٹ آپ نے کیے. آپ کے پاس کوئی میکانزم ہی نہیں تھا. آپ کی پالیسی سے میکر سے میں حیران ہوں کہ یہ کون لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. بھائی آپ موزارے ہے، رعایا ہے، رعایا لوگوں نے بھی اپنے گھر آپ بنائے ہوئے، اپنی مدد آپ کے تحت کچے گھروندے بنائے ہوئے. ان کے بچوں نے، ان کی بیٹیوں نے مٹی سر پہ اٹھا کر اس کی لپائی کر کے انہوں نے کچے گھروندے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو 2.5 لاکھ دے دیتے اور دوبارہ سے تیار کر لیتے. یہاں پہ بیرسٹر رضا دراز صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کا ایک رعایا ہے، اس نے کھولے، وہ کچے گھروندے کھولے، اس نے خود سے بنائے، اس کو پیسے نہیں ملے اور وہ چھت کے لیے دیوانہ وار پھر رہا ہے کہ کسی طرح سے مجھے بانس مل جائے، پتل مل جائے، میں اس کی چھت ڈلوا لوں. اب وہ بیچارہ ایک ٹینٹ میں بیٹھی ہے پوری فیملی اور اس کے پاس پیسے نہیں. میرے پاس آیا کہ بیرسٹر صاحب کو آپ کال کریں اور اسے وائس میسج کریں کہ مجھے چھت کا سامان لے کے دیں. یہ وفاقی وزیر کے رعایا کا یہ عالم ہے. اور بھائی خاک میں جائیں ایسی پالیسیز جس میں عام جو لوگ ہیں، پسا ہوا طبقہ ہے، اس شخ بستہ سردی میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے کانوں میں جوں نہیں رونگتی؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟